अस्सलाम वालेकुम। जहां ज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक फ़ैसला जारी किया गया है जिसमें रिश्तेदारी की बुनियाद के ऊपर सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम का कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फ़ैसले में ये कहा है कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं सरकारी मुलाजमतों में वो मेरिट की बुनियाद के ऊपर की जाएं, बैकडोर मुलाजमतें ना दी जाएं या महज इस बुनियाद के ऊपर मुलाजमतें ना दी जाएं कि किसी की रिश्तेदारी है तो इस बुनियाद के ऊपर उसको भर्ती किया जाए। और हाँ, ये ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फ़ैसले में कुछ प्रोटेक्शन भी दी है, कुछ कैटेगरीज़ अलग भी की हैं। तो इस पर तफसीलात में आपको बताते हैं। तफसीलात में जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो 11 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने तहरीर किया है और इसमें सरकारी मुलाजमीन के बच्चों का जो कोटा सिस्टम है उसको सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया है। न सिर्फ ख़त्म किया है बल्कि इससे मुतल्लिक तमाम पॉलिसीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सरकारी मुलाजमीन के बच्चों से मुतल्लिक तमाम पॉलिसीज़, पैकेजेस और इससे मुतल्लिक जितना भी कोटा सिस्टम था वो सब गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जीपीओ की अपील मंजूर करते हुए पेशावर हाई कोर्ट का 2021 का फ़ैसला जो है वो कलअदम करार दिया है और कोटे से मुतल्लिक प्राइम मिनिस्टर पैकेज फॉर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और इसका ऑफिस मेमोरेंडम भी जो है वो कलअदम करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध सर्विस रूल्स 1974 के सेक्शन 11A को भी कलअदम करार दिया है। यानी जो सिंध में जो सिविल सर्वेंट्स रूल 1974 है उसका सेक्शन 11A है जिसके तहत सरकारी मुलाजमीन को कोटा सिस्टम के तहत मुलाजमतें दी जाती थीं, उस कोटा सिस्टम को कलअदम करार दे दिया है, गैर आइनी करार दे दिया है। ये तो हो गई सिंध की हद तक। अब आते हैं खैबर पख्तूनख्वा की। खैबर पख्तूनख्वा सिविल सर्वेंट रूल्स 1989 का सेक्शन 10 उसका जो सब सेक्शन है 4 उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार दिया है, कलअदम करार दिया है। यानी खैबर पख्तूनख्वा के साथ सिंध के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी जो सरकारी मुलाजमीन को कोटा सिस्टम के तहत जो मुलाजमतें मिलती थीं उसको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया है और जो मुलाजमीन के बच्चों का जो कोटा सिस्टम था इसको ख़त्म किया है। फिर उसके बाद सिंध खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब आते हैं बलूचिस्तान के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में बलूचिस्तान सिविल सर्वेंट्स रूल 2009 की शिक 12 को भी कलअदम करार दिया है। इसी तरह से इसका इतलाक़ जो है वो पूरे मुल्क पे करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है कि सरकारी मुलाजमीन के जो बच्चों का कोटा है उस हवाले से इश्तिहार या ओपन मेरिट के बगैर बेवा या बच्चे का सरकारी मुलाजमत में कोटा आइन के आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5 और आर्टिकल 5 की जो सब सेक्शन है 2, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 27 से मुतसादम है। यानी ये गैर आइनी है, ये मसावी सलूक है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वफाक समेत तमाम सूबाई हुकूमतें इश्तिहार या ओपन मेरिट के बगैर सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमतें देने की जो पॉलिसी है इसको फौरी तौर पे ख़त्म करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अदालती फ़ैसले का इतलाक़ जो पहले से सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को मिलने वाला कोटा है यानी जो इससे पहले जो कुछ हो चुका है उसके ऊपर इस फ़ैसले का इतलाक़ नहीं होगा। उसको प्रोटेक्शन दी गई है कि अगर बच्चों को कोटा सरकारी मुलाजमीन के कोटा में अगर कोई नौकरियां मिली गई हैं जो पहले हो चुका है उसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया है, यानी इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अदालती फ़ैसले का इतलाक़ जो है वो शुहदा के वरसा को मिलने वाले पैकेजेस और पॉलिसीज़ के ऊपर नहीं होगा। यानी दौरान ड्यूटी अगर कोई शख्स जो है वो शहीद हो जाता है, इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हैं, दीगर भी हैं, तो उसका इतलाक़ जो है वो इस फ़ैसले का इतलाक़ जो है वो उस असूल के ऊपर नहीं होगा। और जो वॉर एंड टेरर की बुनियाद के ऊपर जो लोग जो जवान शहीद होते हैं उनके कानूनी वर्सा का जो इतलाक़ है इस फ़ैसले पे नहीं होगा। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस अदालती फ़ैसले का इतलाक़ शुहदा के वर्सा को मिलने वाले पैकेजेस
اور پالیسیز کے اوپر بھی نہیں ہوگا۔ اور سپریم کورٹ نے پھر ساتھ یہ بھی اصول طے کیا ہے کہ وزیر اعظم کو بھی کوٹے سے متعلق رولز نرم کرنے کا اختیار نہیں ہے، یعنی کوٹا دے کر پرائم منسٹر اگر کسی رول کو ریلیکس کرنا چاہے تو پرائم منسٹر آفس کو بھی یہ اختیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اچھی طرز حکمرانی کا حصول غیر مساوی سلوک اپنا کر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ کوٹے کے تحت ملازمتوں کا حصول جو ہے یہ میرٹ کے برخلاف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ امتیازی سلوک ہے، یعنی یہ ڈسکریمنیشن ہے کہ آپ ایک طرف سے کچھ امیدوار میرٹ کی بنیاد کے اوپر پورا اترتے ہیں، وہ درخواستیں دیتے ہیں، تو ان کو میرٹ کے بنیاد کے اوپر جابز دینے کے بجائے کوٹا سسٹم کے تحت جو ہے وہ ان کو جابز دے دی جائیں۔ یہ دراصل ایک امتیازی سلوک ہے، اور اس امتیازی سلوک روا رکھنے کو آئین جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا، آئین پاکستان اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں یہ کہا ہے۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ تھا کیا۔ محمد جلال نامی شہری جو ہیں انہوں نے اپنے والد کے میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر ریٹائرمنٹ کی بنیاد پہ درجہ چہارم کی ملازمت کے لیے کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ میں یہ کیس آیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے محمد جلال کو کنٹریکٹ پر ملازمت دینے کی ہدایت دے دی، اور اس کے لیے جو خیبر پختونخوا کی جانب سے ایک جاری کیا گیا نوٹیفیکیشن جو ہے اس کو بیس بنایا گیا۔ تو کورٹ نے اس کے اوپر ڈسکس کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جو آفس نوٹیفیکیشن یا اس طرح کے کوئی ڈاکومنٹس سرکولیٹ ہوتے ہیں، ان کو جاری کرنے والا کون ہوتا ہے، اتھارٹی کیا ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کلیئر نہیں ہیں، اور یہ دراصل ایک امتیازی سلوک ہے، اور اس پورے سلسلے کو سپریم کورٹ نے بند کر دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جی پی او نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی، جس پہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس نعیم اختر افغان اور ایک جج اور سے، یہ 3 رکنی بینچ نے اس کیس کے اوپر سماعت کی تھی، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس کیس کا جو 11 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ ہے وہ جاری کیا ہے، جو جسٹس نعیم اختر افغان کی جانب سے دیا گیا ہے۔ اور اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے سرکاری ملازمتوں کے جو کوٹا سسٹم ہے پورے ملک میں اس کو نہ صرف غیر آئینی قرار دیا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ جو آئین میں دیے گئے جو فنڈامنٹل رائٹس کے آئینی شقیں ہیں اس سے متصادم ہیں۔ اگر کسی کو ملازمت دینی بھی ہے تو تھرو اشتہار، تھرو میرٹ دیا جائے، اور اس کو جو ہے وہ اس طرح سے جابز جو ہیں وہ نہیں دینی چاہیے۔ یہ آئین کا جو آرٹیکل 25 ہے جو یہ بات کرتا ہے کہ مساوی سلوک جو ہے وہ یعنی غیر امتیازی سلوک جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔